Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomlong. महाराजा चिनी बुबाग्रा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर ने आसाइमानी साल खाना 18 तारीख खाना 19 तारीख बिनी आसाइमानी साल अबिसि खूब गुरुत्वपूर्ण এই কারণে যে এর আগেও जों पालन खालामफायो কিন্তু ताकलायनि सिबिंके चिनि राज्य सरकार महाराजानि आसाइमानी सालनो सरकारि छुट्टी घोषणा खालामखा आबोनि बागै साधारण पाब्लिकनि लगे लगे जारा सरकारी कर्मचारी बुद्धिजीवी दंनाय समाजनि विभिन्न अंशनि बरक ताकलाय बिनि आसाइमानी सालनो विभिन्न प्रग्रामनि बिसिंथै जों सेलिब्रेट खालामनाय चिनि सरकार फाइमानि परे विशेष कलाई राज्य मंत्रिसभा चिनि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्रीनि नेतृत्वे একটা বিরাট সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক চিনি বুবাগ্রানে একটা মূর্তি যেমন এয়ারপোর্ট আসগরি জাখা তেমনি বিনি মুক্তই এয়ারপোর্টনি বুমু ক্লাই রেখা অম বিরাট ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আর সরকারি ছুটি ঘোষণা চিনি পার্টিনি উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ডল বুথ জেলা রাজ্য লেভেলও অনুষ্ঠান নামনায় আর পার্টি কার্যালয় সহ বিভিন্ন জায়গা চিনি বিভিন্ন নেতৃত্ব বিভিন্ন জায়গা পার্টিসিপেট খাইনাই তো आसाइमानी साल सालनरगै पुरा चिनी त्रिपुरानि विशेष कलाई चिनी त्रिपुरासा जारा तंनाय बरंगनता हामबाय तयारि खुलुमुया फारो पासापासि पुरो राज्यबासि त्रिपुरा राज्यनि बरंगन आं अनुरोध खाइना मुसंगो जे चिनी बुबाग्रा चिनी हास्तेनि बागै जेबाबे सामतां थांगा विशेष कलाई एमबिबि कलेज सह विद्यापत्तन शिक्षानि ऊपर जेबाबे सामतांगा विभिन्न समाज एक जगह तुमुई फाइ चिनी बिसिंग यूनिटी तुमना बगै ब धर्म जात किछु नाइलिया बहाय एत उदार राजा बुबाग्रा जों अन्यान्य बुबाग्राराव যদি তুলনা खायो सबथेके प्रजा कल्याणकामी जनगणनि बागै सामंतांनाय त्रिपुरासानि बागै सामंतांनाय एवं पूरा देश राज्यनि बागै सामंतांनाय महाराजा आधुनिक महाराज जों हिनबनो तो काजे बिनि आसाइमा सालनो जत्त जागाव जत्त नुखुंगो पालन खाइनानि उचित आं आबोनि बागैनो जत्तनो आं कयना मसंगो खाना एकदम चिनि विशेष कलाई त्रिपुरासारो बिनि आसाइमा सालन पालन खाइना बागै हामबाय Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology.